Polisi dipanggil ke sekolah cuman karena ada siswi SMP yang ketahuan mabuk. It's right there. She just Yep, dropped it's right it there down. now. No, I didn't. May I give it? It's not in here. We just No, saw it's it. right there. It's not right here. just- Unless you guys want to see my fucking underwear. Can you She give it just to him? dropped it. I saw Can you it. just let Yeah, it it's out? right there. Have it. It's right there. Pas dicek sama polisi, memang ada itu tuh botol di dalam celananya. Ditanya baik-baik sama polisi, tapi malah nyolot jawabannya. Kan anjing ya. It's Where? right there. Where? I can see the bulge. What bulge? She has it It's right there. there. Well, you guys want to look at my underwear or what? No, I do not, ma'am. I bet you guys do because you guys keep assuming. Not assuming. That's- It's right there. I see the lid. See? No, you're not. Yeah, I Pull did. that out. Whatever it is, pull it out. No, there's nothing in there. Yeah. Well, What should I do? Touch my pee or what? It's No. right there. That's my bone. No, it's not. Beberapa menit kemudian, anak ini dibanting ke lantai dan diborgol tangannya. I don't. Okay, well, hush it up. Yeah, knock it off. Oh, Okay. you too. Oh, hell no. Stop. So it's not good. Move. Take my head, punk. I didn't pump it. Yes, you did. Punk it to the wall. You're under arrest. Ah. Kok bisa sampai segitunya? Langsung kita mulai. Let's fucking go. Let's go. Jadi dari kejadian ini terjadi di Sierra Middle School yang ada di negara Amerika. Kejadian itu terjadi pada tanggal 7 Maret 2023. Jadi awalnya itu ada seorang siswi yang bernama Delia yang umurnya ini masih 13 tahun. Dia ini nih ketahuan mabok gitu. Di sekolah pula. Lawang juga ini anak emang. Pas dicek sama gurunya, emang benar nih anak nih habis minum gitu. Ya udah teler lah gitu. Nah, awalnya dia ini cuma dipanggil ke kantor buat dimediasi sama gurunya. Gurunya ini udah baik-baik gitu ke Delia, tapi reaksi dia ini ke gurunya itu malah nyolot. Jawaban yang dia keluarin dari mulutnya itu tuh kasar semua, kayak nggak ada sopan santunnya gitu ke gurunya sendiri. Masuk gua kan dia ini anak cewek gitu, ya nggak ada lembut-lembutnya sedikit pun. Sengaknya minta ampun, mana masih 13 tahun lagi. Gua yang nontonnya aja kesel banget Gildar. Awalnya pihak sekolah itu tuh manggil polisi karena dia ini nggak jujur gitu ke pihak sekolah. Udah jelas-jelas itu tuh botol ada di dalam celananya gitu ya kan. Nah ini nih malah masih mau ngelak pula dia nih. Pihak sekolah aja sampai nyerah gitu. Katanya udah nggak ketolong lagi tuh anak ini nih. Sampailah polisi ini di sekolah itu ya kan. Nah awalnya polisi ini bilang baik-baik gitu. Dan niatnya cuma ngasih peringatan aja ke anak ini nih. Ya mau diapain gitu kan, masih 13 tahun. Polisinya juga awalnya cuma beranggapan ya kenakalan remaja biasa gitu. Based on what the nurse said, you know that test she gave you? I'm gonna use that to charge you, okay? Oh, why? because you're under the influence. Okay. Okay. So the nurse is gonna come and they can check you at school. The school can do that. I can't, and I'm not gonna do that. But I'm gonna, based on what they tell me, I'm gonna end up charging. Okay? Some lunch for needed Marcelo Chávez All right. with Bucks, please. Why would you guys want to charge me? Like, what did I do? With alcohol, man. I don't have alcohol. Okay. Brought alcohol to school When? and you drink it. I didn't drink alcohol. Terus polisi ini tanya baik-baik lah ke dia. Mana botol minumannya? Keluarinlah sini katanya. Terus dia bilang ini nih tulang gua pak katanya. Ngapa? Mau ngeliat apa katanya. Maksud gua kok lu seberani itu coba. Udah sama guru nyolot. Sama polisi malah nantangin. Asu emang. Nah di waktu yang bersamaan tiba-tiba nih anak nih nelpon emaknya. Teriak-teriak pula. Kasar pula omongannya nih ya kan. Dari gurunya sampai polisi semua dikata-katain sama nih anak. Ya lo lihat aja videonya aja kebanyakan beepnya gitu. They have me in the office or some shit. They're trying to say I drink liquor or some shit. Yeah. I don't know, pinche culos. Come pick me up or some shit, man. I feel like being this. Yeah, man. Oh, no, yeah, cause you already have fuck these bitches, man. I'm not trying to do this bitch. Why you keep staring at me? Okay, no te
I know, okay, man. And stupid assholes over there trying to take my phone too, like surprise. Dan disinilah puncaknya. Pas dia lagi nelpon, kepala sekolahnya nih mau coba ngambil HP anak ini secara paksa. Ya dia dimintain baik-baik nggak dikasih gitu. Jadi terpaksa lah pakai cara itu. Malah jadi ribut dia orang ini ya kan. Nggak lama dari situ ditaboknya dong tangan kepala sekolahnya nih. Ya udahlah, mundurlah, nggak jadi ngambil HP-nya kepala sekolah ini ya kan. Yang anehnya reaksi anak ini nih setelah dia nabok tangan tadi malah makin nantang gitu, malah makin berani gitu. My phone. Kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. They're over there trying to take it and shit. And then when he walks in, you guys stop. Like, what? We'll wait for No, your mom. I didn't stop because he didn't. It's because you pulled it away. I'm not gonna fight you for it. Well, I you're was trying trying to. to I take can it. sure tell you were trying to. No, wait, listen, I just had my No, I hand on it. wasn't. No cares. Gak lama dari situ, langsunglah polisi ini nahan dia pakai borgol. Okay. You too. Oh, hell no. Pokoknya ngelawan lah dia nih, gak mau sampai diborgol, ditendang, di apa, pokoknya bener-bener ricu lah suasananya pada saat itu. Sampai polisi ini ngejatuhin badan dia ke lantai, terus diborgol lah bocah tengil ini. Stop fighting. Nah, you better stop fighting me. What the fuck are you doing? Thank you. This ain't no type of situation. Move! That shit hurt the arm, punk! Oh! Move! Oh, it hurt the arm! Move! Move! Done? No! You're not gonna get my other arm. I already got it. Beat your hot on! Okay. Okay, move now! Move now! Let's get up. Oh, motherfucker, you tied that one too tight! Oh, my fucking blood! I'm going to my unit. Okay, now let go of me. Let go of me. Alright. Yeah, we have rights. Let go of me. Stand up. No, you have my other arm. Let me smell. Stand up. Oh, I'm so red. Stand up. Yo, Okay. yeah, man, no, yeah, oh shit. Now I'm gonna get your phone. What the? I'm not a hot dog. Hey, you are. Why you grabbing me like that? Akhirnya botol minumannya dapet dan HP-nya juga diambil sama polisi. Nah ternyata nih anak nih habis minum vodka yang kadar alkoholnya itu bisa sampai 99%. Pantesan dia seberani itu ya kan. Tapi nggak cuma itu pada saat ibunya datang ke sekolah, ibunya nih marah-marah malah. Dia bilang kalau polisi ini kasar ke anaknya. Dan malah mau dituntut balik polisi sama ibunya. Looking for my daughter, nobody nothing. Come see. She's detained. Detained why, sir? She's in and attacked the principal when I went to She detain went to her. attack the principal, but why do you guys have her back there for? That's But she's been drinking alcohol. Where did she get that from? I don't know. Ask her. But she's detained So why right do you now. guys have her back there? Nobody's Calm telling me down. nothing. I'm gonna sue all you guys. You can sue, but she's detained. Okay, you can pick her up in Detained Lula. where? She's detained. I detained her. Where? Where's my daughter? Why did She's you gonna detain her? Did you put she's your gonna- dirty ass Stop. on my daughter? Because I understand that you grabbed her like that. She's gonna be charged. Charged for what? She's gonna be charged with Why battery you on. guys threw her to the room and she was right here in the area calling me? She's gonna be charged with battery on the school personnel and minor possession of alcohol. But That's where's what my she's- daughter at? She's detained. You could give her a ticket. Okay, that's what I'm gonna find Okay, but out. where's my daughter I right now? got- I'm gonna see my daughter. I got a You call. guys all took her back there. You guys are all jumping her and telling her things. No. That's illegal. You know it, Let's officer. record it. You can I do can whatever you record. I'm want. recording it right Okay. now too. Okay. That's really illegal Yeah. what you guys did to my daughter today. All you guys You're- took her back there. Y'all basically physically attacked her. Where's my daughter? I need her now. I need her now. I need to see my daughter's a minor. Okay, you can wait outside. Yeah, my daughter's a minor. I need my daughter. I'm gonna call the cops. Nah, dari kejadian tadi ada sedikit penjelasan dari sudut pandang gua tentang kenapa anak ini nih bisa seberani itu. Coba lo pikir, ini nih kan anak umur 13 tahun gitu ya kan. Ya, lagi nakal-nakalnya memang. Otaknya juga belum bisa berpikir jangka panjang gitu ya kan. Udah gitu, dia nih lagi di bawah pengaruh alkohol lagi. Yang ngebuat dia nekat dan gak ketolong lagi lah. Dan juga karena dia kegap, reaksi pertama yang bisa dia tunjukin itu adalah panik. Nah, normalnya kalau udah kegap dan panik itu ya nadanya jadi lembut dan minta maaf lah harusnya. Gak malah nyolot kayak orang gila gitu ya kan. Lagi-lagi nyolot itu tuh karena pengaruh alkohol juga. Tapi sikap dia ke guru dan polisi ini perlu dipertanyakan gitu. Kata gua sih, bukan karena maboknya, tapi karena kebiasaan dan keseharian dia di lingkungannya tuh ya kayak gitu. Bisa jadi
anak ini nih ke orang tuanya begitu cara ngomongnya dan sikapnya juga. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ibunya. Dia nih datang ke sekolah bukan buat marahin tindakan anaknya. Dia malah sibuk ngelawan tindakan polisi ke anaknya. Yang jelas-jelas salah anaknya. Tapi gua paham sih sebagai orang tua tuh udah pasti mau ngelindungin anaknya gitu ya kan. Dan orang tua juga kadang tuh nggak siap nerima kenyataan kalau anaknya ini biang masalah. Ya sebuah reaksi yang wajar lah. Terkadang secara nggak sadar lebih mudah menyalahkan pihak lain daripada nerima kenyataan. Ya kalau emang anaknya ini biang masalah, dia sebagai orang tua nih ya merasa gagal dong. Terus datangnya polisi ke sekolah itu sebenarnya itu kan buat mengontrol situasi gitu, biar nggak terjadi keributan yang besar. Tapi karena di case ini nih si anak ini berani mukul staf sekolah dan dia juga ngelawan, mau nggak mau polisi ini harus bertindak tegas dong. Nah masalahnya anak ini kan masih di bawah umur gitu. Apakah harus sampai dibanting gitu? Nah di sini nih jujur abu-abu banget lah. Yang ngebuat gua bertanya-tanya itu kok anak ini nih bisa gitu dapat minuman tersebut. Dan yang kedua, kalau anak ini dibela terus walaupun salah, apa yang terjadi pada saat dia dewasa? Dan yang ketiga, kalau kita di posisi orang tuanya, reaksi bijaknya itu bagaimana ya? Gua tunggu jawaban lo di kolom komentar. Ya, semoga dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar cara kita nih menghadapi masalah dan reaksi yang bijak saat kita terkena masalah itu harus seperti apa nih. Karena sebenarnya kita juga pasti pernah ngelakuin kesalahan dong. Nggak mungkin gitu kita nih 100% benar tuh enggak. Dan gua juga seperti itu. Ya bedanya kita nih nggak kerekam aja kayak si anak ini ya kan. Oke, makasih buat lo yang udah nonton sampai akhir. Sampai bertemu di konten gua selanjutnya. Bye-bye.